बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं चैनल विन और मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान हैदर रिजवी। प्रोग्राम द ग्लोबल इस्लामिक व्यू के एक और बिल्कुल ही नए एपिसोड में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, इससे पहले कि इस प्रोग्राम का आगाज़ करें, हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने तमाम व्यूअर्स का जो मुसलसल इस प्रोग्राम के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात हम तक भेज रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि उन सवालों के जवाबात हम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क के उलमाए इकराम से जानें और इस एपिसोड के ज़रिए आप तक पहुँचाएँ। आज फिर एक ज़रूरी और बहुत ही अहम तरीन मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे जो मौजूदा हालात की मुनासिबत से अपने आप में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। नाज़रीन इकराम, बात होगी दुनिया में बढ़ते जुल्म व तशद्दुद के हवाले से, और इसका जीता जागता अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो गाज़ा या फ़िलिस्तीन या सीरिया और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर बेइंतहा जुल्म किए जा रहे हैं। इसी हवाले से कुछ अहम तरीन सवाल हम तक पहुँचे आपकी जानिब से और हम मुखातिब हुए कुछ उलमाए इकराम से जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क से हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े हैं। आइए सबसे पहले आज के इस एपिसोड का आगाज़ करते हैं एक अहम तरीन सवाल के साथ, और जो सबसे पहला सवाल हम तक पहुंचा है वो है कि why doesn't God rescue children of Gaza from the extreme suffering they are going through? I feel so helpless watching the images and videos on internet. Dear viewers, in today's point of time wherein it's the era of technology, we all go through social media and find out so many pictures, images, visuals wherein the suffering of the people from various countries like Gaza, Palestine are being going viral. In this point in time, the viewer who is asking the question is wanting to know that why doesn't God rescue the children? Why doesn't God help the ones who are getting oppressed? और इस सवाल के तफसीली जवाब को हमने जाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सैयद मोहम्मद मूसवी साहब से। आइए इस सवाल के जवाब को हम उनसे जानते हैं। Allah has made it very clear. He wants us to implement justice and fairness, and He prohibited us from doing any injustice. But those who insist on doing injustice are responsible. In this life, Allah has given everyone his option to do good or to do bad. And then Allah will give everyone the reward after everyone has done whatever he opted to do. Allah did not stop the criminals of Bani Umayyah from killing Imam Hussein alayhi salam in Karbala. Allah did not stop those who killed the prophets. You know, we read in Quran, many people killed many prophets. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ. Allah did not stop them because Allah has given everyone the freedom to do good with the support of Allah. Bad, he will do it himself without support from Allah. We don't say why Allah is not stopping the genocide in Gaza. Who is doing it? Not Allah. It is being done against the orders of Allah. And Allah has left everyone to do right or wrong, and Allah will give the result of everyone. But Allah is always helping the people who are innocent. Means the enemies wanted to kill, for example, everyone, but Allah helps a lot to minimize the damage. The enemies of Allah in Karbala, Bani Umayyah, wanted to kill all Ahlul Bayt, all of them. All of them. They raised their slogan, اقتلوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية. Kill everyone from them. Don't leave one. But Allah
despite the criminals' will to kill all Ahlul Bayt, Allah kept Ahlul Bayt, many of them, all the ladies and most of the children, and even Imam Zayn al-Abidin alayhi salam, Allah preserved them. So Allah's help is always there. Today, the enemies of Allah want to kill everyone in Gaza. Everyone. But Allah is helping and saving the lives of thousands. Otherwise, if the help of Allah was not there, then you would have not seen anyone remaining in Gaza. So we say that we pray to Allah to protect everyone and pray to Allah to send His punishment on the wrongdoers, and we keep on praying for the peace and justice for the innocent civilians. May Allah protect all of them, and may Allah keep all the peace-loving people away from every harm. Jazakallah Agha, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much for joining us once again in our very special telecast, The Global Islamic View, and answering the question regarding the oppressions happening across various countries of the world. Thank you so much Agha for once again joining us and guiding us so well. اور ناظرین اکرام، ایک اور سوال کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارے آج کے اس پروگرام کا جو اگلا سوال ہے وہ ہے واٹ از آور ڈیوٹی وین وی سی oppressions increasing in the world and innocents being targeted? What should we do as per Islam? So this is regarding the important duties of every human in this on this earth, on this planet Earth, and what could we do to help the ones being oppressed? How can we raise our voices? What would be our duties in the form of various factors? Dear viewers, to know a very brief answer on this, ہم مخاطب ہو رہے ہیں حجت الاسلام المسلمین آغا شیخ معیز رضا صاحب سے، جو اس وقت فرانس ملک میں ہیں. آئیے سوال کے جواب کو ہم ان سے جانتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک سوال پوچھا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اتنے ظلم و ستم کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، اور کئی بے قصوروں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو پہلا جواب تو یہ ہوگا کہ ظلم کے سامنے کھڑے ہونے کی بات آئے گی، لیکن کیا ہمارا حال اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ظلم کے سامنے کھڑے ہو سکے؟ جواب نہ ہی ہوگا. اب اس کے لیے ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ دیکھیے، جب ظلم کی بات آتی ہے تو ہم الحمدللہ و تعالی ایک بچانے والے، جس کو مہدی صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بات آئے گی، کہ وہ تب آئے گے جب ظلم و ستم بڑھ گئے ہوں گے. تو کیا ابھی ظلم و ستم بہت کم ہے؟ آخر ان کا ظہور ہونے کی بات یا ظہور ہونے کی تاریخ ہمارے پاس اب تک کیوں ظاہر نہیں ہو رہی؟ دیکھیے، قرآن مجید میں ایک آیت ہے ظلم کے سلسلے میں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. پروردگار عالم نے سورہ حدید کی 25ویں آیت، چیپٹر 57 ورس نمبر 25، وہاں پہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے ہمارے پیغمبروں کو واضح ہماری نشانیوں کے ساتھ بھیج دیا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان کو بھی نازل کیا. کیوں؟ مقصد کیا ہے انبیاء کو بھیجنا؟ مقصد کیا ہے کتابوں کو نازل کرنا؟
میزان کو نازل کرنا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ آپس میں انصاف کو قائم کریں۔ اب آپ نے دیکھا اس آیت میں خدا کیا بیان کر رہا ہے کہ فقط یہ کام ہمارے 12ویں امام علیہ السلام کا ہی نہیں، لیکن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے اندر، قوم کے اندر، پوری دنیا کے اندر انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک، وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یوں ہے کہ اتنا جو ظلم ہو رہا ہے، ہماری کم سے کم ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس بات کا جواب میں آپ کے سامنے 3 حدیث سے دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں کم سے کم کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر الصادق علیہ السلام سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا حسب المؤمن خیرہ، ایک مومن کے اندر خیر پانے کے لیے اتنا کافی ہے، ایک مومن کے اندر خیر پانے کے لیے اتنا کافی ہے۔ کب؟ ان رآ منکرن، جب کسی مومن کو کوئی منکر کام نظر میں آئے۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم پسندیدہ کام نہیں ہے۔ جب کسی مومن کو کوئی منکر کا کام، مطلب برا کام نظر میں آتا ہے، اور اگر یہ ماننا پڑے کہ وہ مومن کے اندر خیر پایا جاتا ہے، تو اس کو ایک بات کا سوال، ایک بات کا جواب دینا ہوگا۔ کیا؟ ان یعلم اللہ فی نیتہ انہ لہ کارہ۔ اگر اپنے آپ کو مومن ثابت کرنا چاہتے ہو تو چھٹے امام علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ جب بھی ہمارے سامنے برے کام ہوتے ہو، اس میں گناہ بھی آ گئے، ظلم کے بھی اس کے اندر ہے، تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اگر خداوند کریم بندے کی نیت کے اندر، مطلب ضمیر کے اندر، دل و دماغ کے اندر اگر دیکھے تو خدا کو اس بات کا علم ہو جائے، یا علم ہو انہ لہ کارہ، کہ یہ بندہ جو مومن ہے، اگر اس میں خیر اپنے آپ کو وہ دیکھنا چاہتا ہے، تو کم سے کم ایسی حالت میں وہ مومن ہونا چاہیے کہ اس کو دل کے اندر اس بات کا احساس بھی ہو، اور اس منکر سے وہ نفرت کرتا ہو، چاہے گناہ ہو، ظلم ہو، ناانصافی ہو، جو بھی ہو، برا کام ہو۔ اگر بندہ اپنے آپ کو اس مقام تک لا سکے کہ وہ برائیوں سے نفرت کرنے لگے، تو یہ مومن ہونے کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک، یہ ایک حدیث۔ ٹھیک، سوال ہمارا کیا تھا آج کا؟ کہ اتنے جو ظلم پائے جاتے ہیں اس دنیا کے اندر، اس کے سامنے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو ظلم کے سامنے آواز اٹھانا بے شک، لیکن وہ ہمارے بس کی ابھی بات نہیں، تو کم سے کم ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، ایک اور حدیث فرمان ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تک آتی ہے۔ آپ نے کہا ہے، ان اللہ لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا ایمان لہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اس کمزور مومن سے بغض رکھتا ہے، مطلب اس کو پسند نہیں کرتا کہ جو کمزور ہے، وہ مومن الذی لا دین لہ، جس کے پاس دین نام کی کوئی چیز نہیں۔ اب تھوڑی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ بات کہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کی؟ ان اللہ لا یبغض المؤمن، خداوند کریم اس مومن سے، مطلب وہ صاحب ایمان بندہ ہے، اور صاحب ایمان بندہ ہے وہ دیندار بھی ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی دین ہوتا ہے، لیکن پھر بھی نبی کریم نے کیا کہا کہ خداوند کریم اس مومن کو جو کمزور ہے اور جس کے پاس دین نہیں ہے اس سے نفرت کرتا ہے۔ تو پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ کون سا مومن ہے کہ جو کمزور بھی اور جس کے پاس دین بھی نہیں؟ تو نبی کریم نے کہا الذی لا ینہی عن المنکر، یہ وہ مومن ہے، کون؟ جو کمزور بھی ہے اور دین بغیر کا ہے، کہ جو برائیوں سے لوگوں کو نہیں روکتا۔ تو ہمارے سوال کا ایک دوسرا رخ جواب کا آ گیا، کم سے کم ظلم و ستم سے، منکر کے کام سے کیا کرنا چاہیے؟ نفرت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد
उसको रोकने की कोशिश करना चाहिए, जिसको हमारी ज़बान में नही अनिल मुनकर कहते हैं, यानी बुराइयों से लोगों को रोकना। तीसरी हदीस आपके सामने पेश करूं आज के जवाब के लिए। हमारे छठी सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से हमारे तक ये हदीस आई है और आपने इरशाद फरमाया, और यही हदीस नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमारे साथ आ रही है। आपने कहा, मन रआ मिनकुम मुनकरन, ऐ मुसलमानों तुम में से जो भी किसी मुनकर बुराई का गवाह हो जाए, जिसको दिखे माशरे के अंदर, समाज के अंदर, कौम के अंदर, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, तो उसकी पहली जिम्मेदारी ये है कि वो उस मुनकर को, बुराई को अपने हाथ से बदले। हाथ से मतलब क्या? मतलब कोशिशें करे। हाथ फलयुगय्यिरहु बियदिही व इन लम यस्तता फबिलिसानिही, अगर वो इक़दामात करने के बजाय नहीं कर सकता तो अपनी ज़बान से कम उस मुनकर को, उन बुराइयों को बदलने की कोशिश करे। वह इन लम यस्तता, ये भी नहीं कर सकता, समझो न कुछ कर सकता हूं मैं, न कुछ बोल सकता हूं मैं, तो फिर क्या करूं? वह इन लम यस्तता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फबिक़ल्बिही, तो फिर वो मुनकर को अपने दिल से तगीर करने की कोशिश करे। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और ये जो है वो सबसे कमज़ोर तरीन ईमान है। मतलब ईमान तो है लेकिन कमज़ोर तरीन होगा। तो आपका जवाब मुख्तसर सा ये हो गया कि इन जुल्म सितम के ज़माने में इतना जुल्म सितम हम जो देख रहे हैं, उसके सामने हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? तो कम से कम ज़िम्मेदारी तो इतनी है कि उस जुल्म सितम से, मुनकर से हम नफ़रत करें, उस नफ़रत के साथ ये जुल्म सितम को बदलने की कोशिश करें, तग़यीर लाने की कोशिश करें, जिसका हमारे दीन और अध्यान के अंदर नही अनिल मुनकर का नाम दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला ये जवाब देकर आपसे हम इजाज़त लेंगे। हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जज़ाकल्लाह आगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस तफसीली जवाब से आपने हमारी रहनुमाई की। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम व्यूअर्स जो इस वक्त इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं वो इस सवाल के जवाब से ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे होंगे। नाज़रीन इकराम, इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं और इससे पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट देता चलूं कि अगर आपकी जानिब से कोई अहम तरीन सवाल हैं जो आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, और हम पूरी ज़िम्मेदारी के साथ पूरी कोशिश करेंगे कि बिना नाम और लोकेशन को डिस्क्लोज़ करके हम आपके सवालात अपने इस प्रोग्राम में शामिल करें और उनके जवाबात को दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क के उलमा इकराम से अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तमाम तक पहुँचाएँ, जिससे हम सब की रहनुमाई हो। तो इसके लिए आप ज़रूर अपने सवालात हम तक पहुँचाएँ। हमसे रब्ता करने की तमाम डिटेल्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद हैं। एक और सवाल के साथ नाज़रीन इकराम इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं, और प्रोग्राम द ग्लोबल इस्लामिक व्यू के आज के इस एपिसोड का सबसे आखिरी और अहम तरीन सवाल है हमारे व्यूअर की जानिब से। वो ये जानना चाहते हैं कि द वर्ल्ड इज़ फिल्ड विद इनजस्टिस एंड टायरनी, व्हेन विल द इमाम ऑफ द टाइम कम टू सेव द वर्ल्ड एंड फ्रॉम द bloodshed and restore the peace? Can't wait longer. नाज़रीन इकराम, दुनिया में इतने ज़्यादा जुल्म बढ़ रहे हैं, इसके हवाले से हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं कि ऐसे आलम में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना कब होगा कि इतने बढ़ते जुल्म तशद्दुद से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इस दुनिया को अमनो अमान से भर देंगे और हर जगह पर एक पीस और इंसाफ का मकाम होगा। तो ऐसे आलम में वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये कब होगा, क्योंकि दुनिया में जुल्म दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, मज़लूमों का खून बहाया जा रहा है। तो इस सवाल के जवाब को हमने जाना नाज़रीन इकराम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना शेख मुस्तफ़ा से, जो साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से हैं। आइए इस सवाल के जवाब को हम उनसे जानते हैं। The world is full or is filled with the injustices and tyranny, injustices and tyranny. When will the Imam of the time come to save the world? When is Imam coming? And this has been something that you hear mu'minun and mu'minat talking about day in the out, that when is Imam coming?
Of course, definitely, there is no doubt that yani, Imam eventually will come. The glorious Quran says, وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, yani each and every nation has a guide. And our guide as the Ummah of Muhammad, the last Ummah of Muhammad, our guide is Imam Sahib al-Asr wa Zaman arwahuna lahul fida. So inshallah, Imam eventually will come and he will guide us. But how do we, prepare ourselves? Today, look at how the world is. The world is full of injustices everywhere you look around. Look at what is happening in Palestine currently. Yani brothers and sisters are being killed indiscriminately. And you could clearly see injustices that is going on. You see this kind of politics that has divided the world in different divisions, which is not good. But what are our responsibility? You that is listening to me right now, what is your responsibility? What is my responsibility? Our responsibility is to pave way, to create the atmosphere, to prepare the grounds for the appearance of Imam Sahib al-Asr wa Zaman. It is not only about Imam, it is about all of us. It is about our preparation. What are you doing? What are you contributing? In which way, in which diverse way are you contributing towards the appearance of Sahib al-Asr wa Zaman arwahuna lahul fida? So whatever you do, you need to understand that you are doing it for the sake of Allah. And by so doing, you are preparing for the reappearance of Sahib al-Asr wa Zaman. Even if you're a policeman, you're a businessman, you're a student, you're a teacher, you're a scholar, whoever you are, make sure that you are just, you have integrity in whatever that you do. And if you do that with that belief, with that iman, that you are paving way for Imam to reappear, I promise you, Imam eventually will come and you are going to be among the soldiers of Imam al-Zaman. And therefore, my respected brothers, we have a huge responsibilities on our shoulders with regards to what we need to do for Allah subhanahu wa ta'ala to be excited and to be happy and for Him to grant us this abundant felicity here in this dunya and also in akhirat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jazakallah Agha. Thank you so much for providing a very important synopsis on this important question asked by one of our viewers on the zuhur of Imam Zaman alayhi salam. Dear viewers, बहुत ही important सवाल, इसके जवाब को मैं मुख्तसरन ट्रांसलेट करता चलूँ कि सवाल इमाम ज़मान अलैहि सलाम के ज़हूर का ज़रूर important question है, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस पर हमको बहुत ज़्यादा तरजीह देना ज़्यादा ज़रूरी है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए हमारी जो ज़िम्मेदारियां हैं, क्या हम उनको फॉलो कर रहे हैं और हम क्या कुछ ऐसे काम कर रहे हैं कि जिनसे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर जल्द अज जल्द हो। बहुत ही वसी सब्जेक्ट है नाज़रीन इकराम, इंशाअल्लाह हम इस पर भी एक और एपिसोड को लेकर ज़रूर आएंगे जिसमें इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर के हवाले से हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उन पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसी के साथ नाज़रीन इकराम, हम आज के इस एपिसोड को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से अपने कीमती राय मशवरे, अपने फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। हमसे राब्ता करने की तमाम डिटेल्स आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक और बिल्कुल ही नए एपिसोड के साथ, कुछ अहम तरीन सवालों को लेकर, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क के उलमाए इकराम से उनके जवाबात को अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचाएँगे। तब तक के लिए मैं आपका मेज़बान ज़ीशान हैदर रिज़वी आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।